Mga malungil sil mora roguil adalo orenga sa radio el altaime mal masaur ti altaime kuk mos edel mot magaram lidiulle ngagamlom ketek til dibus en lok pedel ngara edel sunday makura akmal gora sabisin mertiang e kuk musese de kuk koreng sergmiwe e mergong el al sil seng mal marungu kul mos el kuk ngaringia amoto kubet lok yagargidel el ngaringia taps sunginolo ngara la klokora piano si diregal em la momre que te al klokor belau games mom saad ngaringia bebil ra amo ngara la klokor me bangedre lang ra ditrigebil time la ngara tri me mul bunget me banged magda mo omura igel guk o me saigel ngia gora mal klok trel to gol la do abulwa te al mergol sunday em mergong te al program rikida sel mok te geringia waseng gire dar adar belaul madengel waseng rangan gira bluat rabe kelsil se emose be de loto badul de swedringi elen ngia blgatak klisi ed malamelte del ultra otemela la argit el waseng mi mok blu mangaringia lamelte del loto badul de swed ngaria lamelte del mom madengel waseng rangan gira bluat emergom ngaragen porgid kadam lisi ringi blagatakl tugol wasa tigel adal medenge etugorab lurir ma medenge betokol tugoy au ngilak la adartir sel ngidil blurab lul adam sisi el blurab lur amrigel masi aval minglis marwado isa ulum tem sisi al adringi til betokal odngi la skul ma tugorak la adam auror ma blurir ma ulum sisi ekal mokl blur ngania ba ay mokral sel mada el angi kada mora gumda sotra akrol tkoil mara rabulur el ang sel londibl ngaringira protestant evangelical church ngaringira emaus sel basurtin ma tal sandeng la momre krakluguk el gukirela tkoira sel luaya de ureng makora o mesi mamungat mokra am a gotiurra sel gotel el mer adra tiagid iglesia lo wa atkoira klum akaspol mesis bir belau na ukseki de lidera protestant ngal kukko mengedel do okrotial tapsa amla memang kuasol tapsa kau katolik protestant amalu largu ba kumbese kala sel el participate ngi etianga kureng sa bebida program ngi tial radio en kumbese sel lista program temal gol kirak langas segi dal agot el clowl orang pada sen challenge agot el clowl el sang maluben ngara al dal bangrni rat kora ngas kar olela aklat rat kora ali te mat kora beltik reng ma kora ongal ma kora kladra ngas mal kloa ngara al magumes marungulo mesegi del programa le gumesingi ngara kora klangas ka kumdas ya blul adro ko kumdas seguida el anga klon ral el government pa iglesia malat mo ongal matlungal makapli mablu alabang kal amalung larungum le protestant ga maktirek lo amal kora be mamal katolik was tiangal agide del mo concentrate ringi mo albang ringilin na kumesara kumbiar protestante kum kora mal el concentrate tra youth el away ablung esa ngaria youth ringi mustabe kelbur bela kama katolika dia sel de boy gibo iglesia kam tom sin del diru ba man masam gitak la ngara program berangal kadia nak dir lo mesa sen klon ral la diregel ka adra sports como ngel was dia gida la sports concentrate tra ngas kamarngal mat marungud la ngari dia gidel londibel ngaka personally kumdas was soal mo attend ra gilulbong mo dia bok protestante ngaka katolik di soal mo okukora oreng sa sel program emergo ngatara mal klol el toil ngia del moment nglia tiri kalo sengaringia madrang bug de Thomas Ramangsau ado ngelo sengara huriping ngara Taiwan ngara uru namo tarsande ngana moklol adal rubah ngelo senga madrang bug de nekotel distadar belau maklo ablagatrel Michael Blarura blur belau elang sme den kamal namu ot le ngara otiu madrang larkin otiu la do meseng la que es de lo hacen ngup namotemel marael
Mle president titolulu ulgirele to badebga kurang selasa a president ngalgela alangara ubangel ngaringim titolulu bersbel kuk sum kum atemela ulungul el pong lo kaput el pora matru ulungul ediregel ngaringi asel klo trel togol di nania peluat sel tingar bulisem la announce malu beto potebdil wasengel aigel el EU el bil tigar ngesau radao ablan mgetita nora adam digel meskenge e momentigal waseng EU sel ngel ngalkal mloti bus sera September 18 2016 ngel Joyce Soto Bob sel kora nickname ringi masengeng legela a Jackson nama Hudson nama Rosania namo blakatak lo se gida agel EU sa iusel lauri elam momentigra elam at medel mangar ederrak momentig waisem kada imoratol el arbulis ma kabelmente kida girel tirtril waseng tatil malli tal muadringie girel motutak le mokolbus anda kasbel waisel mada adal waisel mal ama nemengel kodal la tilgib laqtak sel geis min dabutngel waseng ngarang evidensa dia ka ulum dasil mitigra aden ding girel mesigat dasil moit kodal nada seguida tara maklul tugol kuk langida peluat emergong tara adi regel kuk klol el aisa ngaria peluada tianga tugoil kangkester utmer belau makampak ngaringi maklol utmer ngaram lungui el ngaringi investors el mle soril mo mrula maklol lila wa hotel ma resort ringi matam la mertiang tirma adar ngaram lungui alenda adu tim adadu emokut makli matam lo mesra basyor uli aklol dasul mo kangkestera milyon lu el mo mrula resort ringi endi menglegirir adal mo marael mo mesra sel igel project segel kombalira legiril mora Cambodia mo kiril mora Hong Kong ba Macau endi akabelmente gida mle stobertir el de galora el to asea atel gibra igel utum aul sis para igel utum tilo de mora amrigel ratgora uspel amrigel ragampact el uspe a soldado al metiga de lutilo asende il molen de il tbdil mo ya blal kadam la kongeng samrigel le mergoe amrigel amle hara e milyon matedo sa dum compact etiram la mertia te nombre el al te aerul pura na memo to kolam le tiam te mangan lungo to rensiong ala training ri meng seguida se cloud to trade to kolen kangkesterra atmel belau madalong de madam rigel matkora umangkar makul soldau etiang ngam letara negotiator compact sel mlo lobong itigi mdeng le al selek mlu sel girele elun tokra compact au lelra molmutra lengania igel mlem tar sura de suel kumeslet milmuyra subsidy agreement mesel agreement compact endi ela se interesting les elmo case en what yagid sel time ral saingra utmra el mora al Abraham Rigel a la Saru Salil mle ambassador es el time que el ut madrigabo el motorgoklo sen cloclelta mamlar es el time ut mamla una trastetoril de al cloclel di ni la rashaval en lomsisi agal mentram Rigel di de al motorgok mela sel saingra sel el babiel ma utmlu demokrang malal ma askojo ma agel utmrang aur ma angram nungui mamalko diga bol motor kok pegel auriu agel ut mam loria kargri ringi imloyu del mora ut makammente belau emoyu del mora state agel public land moria kargri ringi engarinya bebi ringi la motor kok mo kok tiara mam la motor kok lagel ela trigel ku kones el alsil sumtingila
ra alu ra kana memo maklokli malu bentu ra malu melalta ya u se u temela akampak til diga kabon motrok laigang ya kami kita mam samdikil ngariak lisi el sel ngariak lisi el maklokli mam samdikil meng interesting lang mo kang gester atau kurang kampak teman dia imur atau kau imtirgal ala adimlak lorai le ela tubuk ngare betil was elam lagi mom suka ma tokulu do elan digal bolo sukrat raklok clear oh dimlak al kengera adwelat negosiator velat teman sa ambrigil mekit lagi damle emloria referendum ikata approve kampak approve ay kilo ide laut lang mau do dire oi sebel mo malmo li seksik tel mondadi seguida to bakti mul mem eresendi podo ngel mo sega gida gel baby rat ko i blem brace ngam le lum to ram pak ta gida gel baby rat ko to ra ut el man nem ta sura de swek esen se palawan oi meng agidre gal malul to rat at yak me ka benor kasar mak dire gal mallo obliam ngil to ra ta ka menta me bok madara ma adongur mamma yerrogui le kulum tokra kampak te tiagi wase dia kal kira ma utma belam samrigel bospel mo mengkaram rigel mal sum ngaringi bol beltak wase bukti pisse el sabel ela ka kai ka klokle di mal mestri ela kita mlasta garmi ya aba amral to wase ngidil utma belam ma bel belam sum mamrigel aswal mospel kira klosol daurni magir mengkaram rigel sil men marela sils sakl mral to enseguida imat ko dilo bel ko plom dengli el Sunday wase moise tipo do dengli seguida kundas am takle el silsa la girin mo mesri mar adwa la girin mo mesri me ekukta bora next elanga tara kagida tara ruba kal mlame medik sogaringi elaka ben tamas kau kulung ra tial alcohol sok okay ma ben atam le kangester tial belau games sem ketemu sel de boringi bortial games ketemu to masal dengi mal masal ko me bangedre lang em bro imora to el alsil se ra 3 o'clock rata tutang 11 o'clock lagi de 3 o'clock ra huriping engel boy gel biget el mic tamana mora a hearing mora arrangement tra a cortra huriping ya mestiga ngatiang akora angal kablul aba Chinese mengal putram dengli anyway a mic tamana to dengli sel case ringil wase sera atru melon bosil ongal boy le mil de miras ko jura huriping elola ba shabu ice el 45.82 grams emergong ala rahuri pinga al sugum kolaba oil patogra 5 grams morbab ya temda ma ndas el bel kau kiding ara kalbus mol motor pora agar grill obra agar grill ko telngariol belsel a life imprisonment digal bus le kaula bangalel mol mutra laman seguida belsela abtogre email el grams engkang ulab o guam email grams ela seguida engkang umlam dengelek na anam singitial wase la huri pinga klom sarap le gal bus semlo o mesaigel el papir ragril kirel emlo tutakra transport of illegal drugs ulab al maraela maknit algar dia al possession dia al wasulab transport dia al trafficking elanga gi ngamangal adra la ringi da huri pinga malmlongil el siraber ngi magi mlora il message record de mo magi mo record magi interview ngil kmeda mara ero se ga matedo en ndim lgor o siul toil waygot kotel dilur nga sa kotum sa lengua sen berdira huri pingel el mle escort ringilul bangel ngi matraya adra huri pingel el driver Rusty el museo ngi
wasit ngilun sangal wasit ngulum sa ada huripin ngarbela ul kurul ada huripin ngarbela Ronald Antlel no sigdil kesusal kota ulmur umsoile ngiam lima rom eta ngiam sam gukko sendingi lo lera poketringi emergo guktim laklam daswingi mo el tela mom iwai bagi satu tahun aja ketringi lo liang emral maskojo dia tigringi sera uriur sel kemura immigration sel sel de botu ar murigi de ma ora red mu to sanglet isigi de ngau jaget engal adal ngal chega ga pura se ngaram tial tabul ngara poketra kamot tabdi mengot tabdi mo gero se tiara mo se dia tiagar krul ada huripin ngarbela bungul msa tial bal opening il mol mo tiabliul ra e tape ra pampers usimira yel tape malungil sil meng tiar al opening tira matam asira ver ringil mol ma arrest ngi engul sisibira akalubusum masiki de atbdira news sia ulum kadama amad ngai mal menganga makosika menganga kanga adak baladak dal mama mo ada imol kaplin aktim lo besel kmuringil so letia maklol to ka man natu melihat to dia ya ko til mringil to ra bela el al sil sat ko makitilgar ka ola bai gal mer pe ka klaro ngal huriping me mal malo sendia ko waseng malim la ko ngeli ngadi beso wase udle ka omda sak mal ka belum maknar bela ul si ar bulis lom de emra atrigal el tragar bela mera huriping wala mengelo sai ka kula proklem ka wala bal mosrura ka eta buzo ta ngalo ala sa torang ke check in mai kari ngosim bukti sal ka belum mo ngosim mal maral el mal dim lagu ngai ndi ngosim maral klub ngo tik mentre dim lak check mak menti lagi de klub ngo mak menti mau ulm ka bisik sik telal big time mura ka hearing relang sel arrangement tadi guilty or not guilty telabe o ideal se tabel dingel adra la ringia se because dia git al mastori ringi mo mobile mo lo se bol el release ringi bol bel merablo dil a sum mobile la maklo la dia sebel la akortra huri pengal la dia ngai meng sei gide ben kau matap sa interesting ala kukti wais tiang leng lekak menora beliak al busra sa kotem tianga edel libel waknu el tial building rai el ngarar bara kortra pasai etal telal e meldar tel kelbu sangar al sel ak pong etia tuta eto sendi sel 1 o'clock al mo 4 o'clock yas ilo mesara tiak pong ngare mu 11 dosen dia kalada sen dia sebela pung meseg tial marara ngal marma as mara el mira ta o el mo mes trigal el de marina mar ir ngara ya quase mak me tiam gal de ngam las penda ngara taxi mo mak yara ta ta mak e kumesa imol adel nganga bakla ngora di marara to e melu sano tem ko ole semo imran bel mutigo sengkal ama ruralistra trigal line up e ku ngaya connection im trigal kalbus etia da sel bong nglaka kalbus ay kal trigal bulis ang alsel tela tewang tete etia lak already mda sem gdite di ay kal barsik magugore min mak ei mal kire kal legal nda sel makngoa adar te peso lo le imake aksyu ya bora wasik bora bakan mol pomsis yang nga ko adim le nga usega kasetia makwas ligo le nga president trakalis la imorakalis kalis la de ber mam el Universal Peace Federation el black belt trakarate makmu Dr. Venus aklek pe interview ni tiara tal time Venus ko mangga mo sois masum ngari ngarang magi sois adim lo dia kasbe ko linga wacha cell phone na ko lo bot mo gi bot ase ki mo to dia ipo mak me ina yu ke na ting mai dia kasbe
magimo magya naging ngaringi ento badang ilbuy galmi ara almet tia dirgal digaw kaya tia digal wal di sirar al ngara set tia gil qarum kim ngaringi emel ko ngari imor ko ram sanga kadal adal tatuang el adi dikmed watlon klel gil magil med oktel bitara magi adu mak olle ganta ngarte gal binu sangara right hand ra ya left hand amai ka kalbang ngose ngil aya mayor ra seltia mak olle ngral mayor ngose siada dia tial mayor to dito to ase mayo mak multi mak how can you be mayor tiang ur so ngor ure kapam de to am digel ngose the warden is under me. Ulek. Oy magi kora adu mak mau gergerin ngilbu ma chegerin tel. Emlo mistake ra ka wase. Akwase. Ya adu ama ako del bu ite amelo sin namo time mora. Mak mo mak kwase ulek. Nagarubat. Rela. Ima misal kaul el adakal ngartia na misiksik. Dia kas el kukti mel dia. Ego of course ngare udo gulap makukti sana imal o marte. Mengkira marah klem tirgel roommate terkau le dia atas telan bimlat dia se mak merolung mak mulkol tukam digel morangkal seli morangkai gid le mayor mak bolem tela tirgel roommate masih 104 nar matawa dosa kira imol room ildim iwara ulah mak olek tiak magraw mara kaliratat matewal ad makmu mak urik te arak liwe exendel meng wase dia tipsang ilang mak olek tela tim 200 mak 200 ta luto dam dikem sanga mak are you sure you're not going to use wase no it's okay we just order I grill it mak dia amral dia kalblu Matemela hearing. Sera last Friday magimo la retainer adalla agibong agirbor atal sigang ten o'clock ma 11 o'clock dia kal show dia ka tibu sama mak murajas mak ko kan jas ngal se mak what happened we've been waiting and was in di kal butigra mai itel kal busa dingara pa tel courthouse olle mak miyara reta ngabla lokodir kasengkal abla lokodir manggal jasa ke kere dilo dia kan mal ke kere wa keit mal abare ring dil order tikal police se where is the detainee dinu ko to am digel entonces jasa ke namo di bus magi pa mo si ringi mang asto bagargri le agi o si ringi molmonge bain ka lawyer ringia ngaria connection ringia babal police la kuripik mut mon ma magi mam tigringira medra 2 hours later egi tigringira imura kalbus blood transport temla transferring il mol e bai tigil kalbus atligi blungil lengiri tigil doseng high profile ma high risk mar adrangot rule ma kuriping emi sik tra mung segi dagi mo magi ma makalan mol ak med 1 hour and a half 2 hours mo magi ma i mutul interview ringi el mal amadenge ma ate teletel case etiam angerul time el waisel moria hearing it kal show aba diteni le moda arbul sa dal msegi de temle setringil mer el al sil sa 28 hearing elam interesting what it tergi blikanding agumda sung adirek la agire lo ngasa ikan sela kitel garbela sel mude ma ade chas ringin gil de kabel akak namda so se de kabel rulin mo kita de capital punishment ringin rulin mo certain amount mo life imprisonment kumel ade karang ligi ul inbal bra ikan kitel gar kamam ngaringi oleh kai kam mal dingin babal mata se sugum tu kar da mo ikan kitel gar you might as well forget it tirgadi ade waya blalman dasel makarang mal mring damuget tia ul swal mal ul swal tu nda swal la ami tu ngides misi alla badengal waseng aria ngaram dal ul bil endi tirgal bol la dia madalo aise de emberko pa time lu ko bora del program rigi kalmengel oy namin kaltar adak lon el altai me kita madengel was sel gotel
Lol to il mlaringira ablur bela tial Belau Games. Tianga malungil logol kemela dia model tela rupa ngartiang dinga kamle kapanor ablur esar salo mula Belau Games. Kemia ka ading wale taps ma me ngayon komata logora ida al komnon rak logol ngai umila kuran dari kemala esar dia ak logol. Di ku ais kau sa kapanor one time I give no number 2, one time I give no number 3. Madre ka belu beradi mo aro ase kami ko mil karamo ay say manong ila rendira rubi ka sar mag momre ka kingara pick up de kuna uniform ka wal di ka yudi lo mais or makilo yobals. Ning palugik to. Dal Belau Games mo akamal ka kutak mal meringa sulim. Taps ko mi wa lungra arengir ada PNO sim ka pen ma mi ada القلت مكليت يعني معلومين من الالتاي ميقوك بول بس كماتي ال ميقوك بوم وايش كده تتلل تاكلكو المرة ده تور هذا كده كيور رينس سنت لا قولت انت لا يغان دي سيرو متمقلل ما تتلل داخل دغلي من دريغلو لا بودو دغلي كلوتو تلكان كستير كده روكوي من كابو تابس ka mal magtatal ngarta na jom kala dire kala bibira adal ko kwasin kan ko na mo ordu ko na ngule ko gandi maklo tu telele ka mal ngar ansel ka biskit sulami mo se manungil total na reclave medi before ko muuleng ngora ko traditions rapen osil doda sa marogul speakers sel do muule do oda sa susurgit ngakti omulo da siya susra Belau Games Organizing Committee ma Palo National Olympic Committee almora ibadul ma raklay ma rubugul ma sila Blur Belau direk almora President Tami Irmang Saw Junior ma Vice President Oilo ma rogul Minister sa Executive Branch ma Olvira Galulaw Leadership Olvira Galulaw Senate ma House of Delegates ma trigger rogul Governors Governors Association President niya Temi Smul ra Governor Abilio trigger rogul governors ma Speakers Association ma logo rogul other Olvira gal 16 state direk mal close sa godersil mora trigger state representatives trigger milngil tra itzel belul gukmom era organize gil timra blurir luri laktimo mention ang clear el gora de urang asulir ma tournament directors trigel ulungra laklagol represent el federations under PNOC ma igel milngil truguk mo conduct el Belau Games trigel mal kmol susranga ka ma kidrogu ya morar trigel ulmung milgat mokotel tlagol trigel athletes trigel tel tel toy alagar athletes endia ka rogulured mang rogul Lurior NOC ma International Olympic Committee rogo lurior ma resources agir toward ngel one athlete el decide el most gorak logol seguida men el gol International Olympic Committee mang athlete sending ngariar rongar athlete ngariar coaches ringi ngariar officials ra game el conduct event ngariar administrators rongar la bavier ma deira ma agir rogul history ad and then ngel behind the scene tirgel adal ngara bagarangal athlete luul mangal athlete adrablu ade tirgel parent ngal ad tirgel supporters ringi ma fans ma tirgel rogul volunteers luul mangal athlete kalt mokl mawsgol so akti other sa susri rogul mara rogul listeners ma rugul Belau ma tirgay black mentioner tir leng success ra Belau Games ra elang guk nga as chairman ngariya organizing committee kama nga kawak milngil truguk chairman ra games ngariya ko chair nga kal lulutuur ra Ministry of Community and Cultural Affairs material adra urior ra PNOC Marcy ma Atali ma Chubili ma Stephanie ma trigger rogulo urior under PNOC awal game management organizing committee tial tokoy ule moses sa lumura 3 months preparation ra gim prepare gila lagi mam leptokol meeting ma agim conduct lo 3 state representatives ma ngulumu lo mitra governors lo otia date
and then arabe nurse decide el central repartir men then agi start lo mo bara atletelak logol up to el ang so ul makmung got successful ang ngigal rogul 16 state ta ulusokol last games ang nga bebira state lim nakal participate so ngi rogul 16 state am participate ngi rogul 16 state am larnya medal el earn say one ra history dire gal ko mlam kat mokl for the first time any it's a state am larnya medal el anegel times ang modera medal ra bebira why selling kada makasal at kita makasal at most al athletes sak medal issue dit yang kundasyon uleber gal mora to ko mikkel ngal larnya to ko ngal gal to ko ligel bebira sports law wrestling amle conduct event el mora 6 ar clear qotam nege kare 6 ar gil el mor tirgel maklol at bedu law wrestling so larnya division sara even matragen film ni mok la swimming ayegi da olo hotelak masing a development tamla maral mol ngel got ngel samarial ngal ngel swal lo yanklel e masu e kampit so ayegi da gora di highlight tra games el seven mention ending open gedre el altu tawa ne invite tra tournament director nga gukulungara el sports ra fast pitch softball fast pitch na model legal mountain pitch ngel bagrur tu le seguida omle ngoy ngarang yam stoba yal slow pitch ndi am diking area slow pitch nalingi ndi el anga base eren sebela ben el mos modi e by the introducer ngi and then introduce el guest giderling adire galo bengeder el anga ngel guk state representative rabulurang ayangala nga adire gal gegel adal roidan rongule e dire gal legislator ayangala adire gal adar olbilang ayangale ending gay gida milngir state rep rang ayangala okay yang ayangala tara tirgel gel state mlego tel last register mong sebel guk mo story ko ay sa sel tretelak masang raul mong toram le last ngara osing modia gen den ngara ul lilutel me e dire gal guk titilul dire gal lo official placing seringira medal talim kam ko di mo mas al ko di repeat ay gele so agumura gotoriol morba ba agotel gota ngiwal el larnya total of 3 medals sertir engaram longul 6 en at pangal 2 ndiga ulmen 2 engarba bragel 2 atul golto so medal tali sel tali ngari most gold most medals this is the place I got ogun bral budulba bengel got silver ranking mora gold ngegi da gora and then ang mal 2 gold 5 silver ma 7 el bronze total of 14 malagayo kol 11 na 3 gold terngi ulmen 11 na total ringi en esar el 4 gold terngi mang ena na total ringi en ay maligel 6 gold terngi 22 total medals and then ang along al 18 gold terngi 60 total medals son solo la 21 el gold 75 total okay yang arada 23 gold 41 total hato be 25 gold 80 total kaya la 27 gold 58 total medals angara dori tul gold 64 total medals ya number 3 Israel dori 8 gold tringi 82 total medals and then ang Baliliol 39 gold 133 total artis Goro siyam logot 81 gold tringi 211 total medals artis ilang bagrang ba ruang long marwang esama ruang maklobulu yang ariora amal mkigrel buru asun sorol mato be marwang ayaur mil kara mo ise most of the time ang ariya like ang ariya wa team sports ma individual sports wa weightlifting ma wa track and field marwa wrestling ay ato ka kol tringil sport basta beto ka adril mo ay ma kol et elevated team le fast pitch sa telang 21 players 21 the counter one the counter one medal team sport te adiregel anfe di gumesa ngauren koram manario all these years la morwa ka ben ko amle abatak lo ko ria ko kamera mil gol lo suru il mam abul ngaul full mga ka ko porsel area ka ben kam naka blungura la ami akne tournament director of Paul fast pitch
sola agulong ra akne tournament director fast pitch sola aigal Jaksal me akna beselo sente mal tela me participant tela state lu usugola la kumisare oni amsare di mlakngai di atap sa gumnas ola barego elmo o todo endi ngwai selul goria taps como ese team sport en área time como mitud endi selo barego individual sports en Bralmerba tara ko besringil lula dirigal beluam nga ula norable lang man no successful no terrible toga gol trengi ngaringa ngalge del ngalge la baklay ngalge la baklay ataram no representer galadar ngel swimmer ataram no representer be ngeo swimming ab toga kategori ringi mang tirigil gumdas lang diri ko ngari amla wrestling daksal madengel ndi lak bumay simleliwek ndi gumdas sa ida taram ne ulang pusta amedal sertiren mo toregal baby rablu elang ngarang ang tel fast pitch ngarang yam lo so hospital below games gumdas yala lier Ya, kamlari lalas, kamlari fast pitch. Fast pitch kamlari sera Pacific Game Pacific Game Merbelaw. Mlor niya kagol mlor niya balu fabel balu. Amlo participate ul mlor niya ta. So tel sinistria fast pitch sa ela baseball ma softball association of blue lath. Amla kambayan el dimo one. Namo World Baseball and Softball Federation. Namo dia kal ngaria softball federation magu baseball lega yel klogol el diklogol ranga barda masel ngaria kal olympic sel labora wa Europe enguk dia kalau yaktulat mayel bulu ate kal soril meru lerni leng tamriyat mundia kal adama mlu sogol lerni malame ngabarda tadi merder gamam ringi klogo so aygal tel olympic wa sha ul magdabith ngel state ngel bulu ngabith ngel ya decide mungarat klogo la golanda malu le meses ser la Pacific Games o le sembran le interesting se klora drong le la kwam maniu gini no mal de udir se tira da New Guinea bak blogger rengel manis kumbi o mil gramo so ko lega el got adram digel mlara raba se abol mereka magmat amne introducing why say mang te atige mralung lo so no pasaron ko dir buka kwam amnom sisi dir indi comes la history la sports why say so after magmat igel belul ngara Mlander ang bar. Usually gel klagol ang bar da usogol. Waisi. Mau obra Pacific. Gel bulul ko ra territory ra. Arwa English mga sager mga cricket. Waisi. Di sports yeyida. Mentangilo a ultra. Fast pitch. Angilo a ultra fast pitch arsal ablilio ma ardirtir. Okay. Sal mardil no. Sal mardil no. Slow pitch. Naringi din lang tilam la mo tila di recreation actiregos sa kumes seguida ya quedó tepedil slow pitch tiale hoy akumdas yung time lang we are preparing ourselves for mga micro games ya mal pre-schedule akumdas atap sala gongelong ge Marshall sa mo hostra yang akumdas hindi tal softball fast pitch as real el conducting and also el baseball and hindi ka kurendir club enough mo baseball tira ngari chance tira mora gold ma ultra wase hoy se aklogolir hoy se el wase el goria taps se sel blue di waigar rugul malmuter olympic sel belum mo host sea decide lo sengal sports so abol sera gumes sel Pacific Games ako amda so sel tial klogola require muscle si lo gumes tigel bugar akwam etridim nem to almost 6 feet tigel bugar ni gini moral sel bolo goler da ko se olek klo imorin ngogra sel observation ka sel mo missing more technique and more strength and more speed ngara o tege de klora fast pitch di soal di oda igal teblong
baseball mas softball di atlet la David Magoleat sa low school so emel gegre kampitra club ngelan sige ako mesringil gora a trend el sebedro lo speringil es un example el gira la table sports el sebela ang algo dirige que querer dirigum sub emel ko kampitro ngela club adol el o ay tegi el lira fast pitch ang lari nga ang elementary school low school wow ela gang nabi sa singgang buiger nga oldi warung redil ko ako sekti ratiar o era albornya game tiga endil ba alto ba low school second base ko ngin ko na ngerung redil alu medersal ora second base uso ko second base ng elementary school lo terer ka hanel marung ngora ardi lalu bungka medersal may gigi dia ako mesul tele la الأولتي الألكلو la fast pitch ndio shishu ma baseball yakyu yes and then gire lo watri gire ngal gire amornya waiver gire na adala team I see na adala rogul tele no sebel mo tilgib mo klaro sa fast pitch ma baseball sebel mo 10 al mga level fast pitch ako national 11 ngari ang dilaksal mal mo mora di tera gela la andi kum dasul 11 tigel ngari ara gukti ng ok dia long level bay diregal at the same time softball aso em pinch run so em mo pinch run ra adal yang ding kedi pinch run medong okle ingel adal mutu moto di baseball adal waisi so lo pinch run ingel mo moto ra field ole ngari ab esel adal moto ela ride la home run ndio shishiba lo bang softball gegre field mabisa Ahmed 65 ela mlaria yakyon dia ya dimlak same decision conmigo was in decision ra federation baseball federation ela sukum ela matigi del fast pitch ndia malungil dasul kum nasel bori tiar elang mo ngara regular sports ba laur elang mo ngara elementary school to scoring in mera high school alubeng direct mo yakul national sports gini di bukti ado score elementary me yang ela yel ko kurior rapian o silo bangkela education ministry of education under rangele tinteri ge a P specialist ra elementary school ma RP teachers legal school so ngegi da ungara legal rogul program ra elementary school ngari sel Belao Independent Interscholastic Sports Athletics Association BIIAA tiang non-profit organization runner niya del Chengin sa mau el matur material principles sa school tiga kita mega decision of mungaral sport abolu so la school high schools ra every school year so alas del school year mlania fast mlania softball elementary ako tintering gigi da gire lo ngara lo mengela piano sima ela kahale ku gereng aktil ge lokora raung ko gire la tetele tel klor bela aikal national sports gi komla identify se 1 2 3 ngara number 1 number 2 igal close to 3 klor gi del monge wase gire incorporate more a school program solution kal malo bang kondio se eren di del volunteer organization non profit agutimo get together la angela mad malo boldibo sin awmat malba ila pola ka igal ngama made ko mesali legal ngi kamla legal mak se su kuma ko made ka interest pa imol parental ko take abra legal mai ka nguk mat so makosin ela kikme am na sports mo te mo mesetia pero la ball time lo sem kire la ikal mo school program liga direct sobre liga direct del musu bate tel la regulation master liga direct lo mesafil you have to study kasi ito kung gis iway arway kamam kadi mo kung may kala one base ma ko dalawa or week lo may cancel teme la PE mo kung dasong
nasong adi al blabla time. Hindi ang uniltel commenter kau. Hindi protocol tutule la dawro lo bangela Ministry of Education. La Ministry of Education ang aniya curriculum ligiril follow ngi la physical education. Masal do sports let's say wa basket mutmura school. Also munguk tiya kal interest amora sa physical education department. Balu le angar la PE program ra school lagi le conduct tayel physical ed program ngar niya curriculum tir marugul to ko. Saya main responsibility ra Ministry of Education. Hindi ka halugo elang ra mangaringi ay kira basket ling interest ra ul mangaringi education conduct ringi aku ngari ay school ska basket ay bilati ya. Hindi ang sige del guloring sige del BIAA tirigay del LWR principal sa mauelt matu tirigay da modong okle decide ngaral sports interest ra ngalakam. Le tiriya ungara ra ngalakam. So sige da girel tretele laurio la principal mau elamut magi decide ko ay gagil ko la soma malborngi and then kamama ko mul federation ng conduct ra event saya gilel tele laurio leng hindi gibom tura school mo dictate ra education ko magiri low fast pitch ngiri low makara hindi ko hindi lang ra ngari alla gilo sa ngaya yakura high school ediak ngari ngari alla ediak kala saya gilel laurio sige gilel laurio lo bangela principal sa school leng elat tegi da teletal sel el curriculum ra education nga kamle partral pre-involve ra umot maklel nga ma Fran Brown da udik mo kumno la Fran Brown ka piscolor sila during the 70s yung me piscore nga kami nga kawuk mo represent ra min sulmong margo at the same time nga kya designated ra ko lunga ra physical education tournament tegi del color area I get rules sports ngara al sel sige curriculum mandi mo yor white tell all gonya taps hindi mo yor education hindi tell mo regal school year emnani slope pitch softball hindi gelo ngara din tering gagi del gorni actually ngem lara ulut saknya means elementary school madangal gag menurut si elal next year mo namugil status of fast speech makli wala do that and now trend raw so pula na mo daga ngara slope pitch the recreation elal dim namugil build rang gidel gila tagi del fast pitch lang it's an international sport so edel ospering mo gagi del bello games micro games ma pacific games lire di kora de ako kita la du ako umdas na pastor merelang lo sela kautel mulgora ko federation sel policy mo so is school ngaramang dia kalel problem ra organization ma management ngaram ela school you have manpower you have administrative apparatus ingaring arangal I see ngaram dia really a program ra school igang non-profit, private organization na come in, mo conduct ta ike-leak embroko. Why see? Hindi tirigal tiyak produce arangal gra aurira sen 2:45 sa mga class mo mutra 4 o'clock. Sige na require arangal ka. Mo require mo credit ra school. Agiril at least ikan sports identify yakyu number 1. Kaya sumtia mo ngi dungo sagelo sisbile iga major game rablulat ma basket der lil was sesta taskura september to october en kukrak lo langarni ma november mo december kukrak lo langarni ma january mo february ma march mo april akos kwal amal bote sbel la angara for badanga ko fa badanga ko legal da bora regional competition ma international competition. Ako das na mo time din nakasapedre kita mal makasay. Hotel bring at organize ikal nga outside. Di ka malara nga lang. Madali mo requirement na school. For example, Awaya Palaw High School. Rangelon mildar nga lang. I mean, you can produce even team Rayakul a 4. I see. Or in my elementary, you can produce a lot of teams that did also all. You know, actually, kita level at structure. Management system
tulbar sila wala bod independent independent kung tiyak trigi belum das was let's think outside the box ligina na ka sports nga ko mesak ko nga mal ang uay sila tial mo ka championship ra yakyu akmla kuran lo mesa playoff mo akmal feel wasi na maki sa yakyu tirigel tap el pitches mai ka umsintel bu high school maknom nga do urtil personally makmut ka mo druli ok kita ko mesa siabal Bagi kare batengin mai ka marwakyu ba hindi ka tapra wayakyu ba grabul ada start elementary school organized sports again I'm sorry prolay sa kalin ako mese en malngariat telet marligid kita basically tap sa wais lang ngakamal study ka mamay mararu kita ada bela ko tulungin raikel el kmede klol akadep aikel kita ada bela personality kita wais kita ada bela emotional ad ngodra rui graba bola vema kita bukan trakadep mal kita kamangat kedua isilat kita mau ngosas armude kau to ada mandali fastest to ma urdu bilayak fastest to di sel bora kamangat kemudian saya balong distance sama micro game mal kita ngaru riul ma ikal le kedua isilat lagi ada ikal sports kita mau develop ringin mo ikal ke mal mom sisira imla kumdas bora ya Olympics ang aswed mo gidel gikadel klol di lagi del tren gidel musubringi e malal maria ang lagi mang gami ako ngara center tiang mang akti mulway sending malungil de develop ringi I hope ako mal masaur tial legal rulidem kada mutan mo masisi ngarngil Ngulisel passional ka natokorak lakol. Hindi again akputel bakal mortel mo sa danil tokora education na agay sports el dosa. Sel nga kamlewal do summer raw era bukmitra principles. Kao mo do ra principle regal school. Priority sa tira education. Sports is another curriculum sila. I see. Mandiakal sa bedel aun makmasinggira that we have to have a really good working relations sa Lomangala Ministry of Education. Come up with a better plan. Magkatugok dimlakal sa bedel elang kada makarada plan rin gira lanix. Sige gira success ra tel tokoy leng hindi ka one el correct tel tokoy really mungila sports. It's bato kon bigay karel to ko at mok en kal sports sa bigay ko kil develop elaway elal summer morning convention na sensei a school mega elaway gital di ko nombre kray a school di ko nombre ke di ko nombre kro ya kal se illegal ke tu kedem dos kami tre litel plus edruli aga mal feel was ya suguma sports hasta elementary yakyu at least ma soccer ke mal motable sagera mal ngole at akmara ko amra tal time o mesra JFK ra sager ole tigal stara akbager tigal wasi tiget to tal ko amadle te di buir bela rasa arur tengka gidle Carson ma kasiano lulaw buir bela tiga tap engkal lo murarti ase tiga ya tap place tel bela edi terul te del buir bela se resta di buga ko mamrigel migida personality gide a jaib mora asager mo bayakyu lagi dah develop. Telaiden dili ruba. Kau tem lo mesa yakyu. Aul mo sengem o mesa ra yakyu la develop. Because semlarnya 19 and under mas 17 and under program ti. Kau era palo major. Why say tigem na o gurger tito. Aul mo mesa basket tam dili kal develop. Angar nga gigi development program. Dadi kum da sweta to sa alko basket aul mal kora. Ungin marala kau kung interest kau so ma minister ala basket ding saya aku nasin saya del driver mikir kelat lea golra nga ka ungar sports program sa PNOC wakol tama number 1 nama ilang part try game hindi ka lang gilel nga loser ya kotol number 1 priority as a sports development officer maluga coordinator agilem lo sa kliat mo mudu ayel tabalong Isay. Makarang over ay kalit tabalong. So, tul, kawam na adalit mo kami. Sports sabi yung karakter kaw. Maari tudor kaw toward the things, ma-decision sa omega. Ay tul to ko, yung principle, ay gigil sports. Le rogul ngal ka.
المال الفيزيكلي فيت هذا كانوا السوري مرون سوري رمورت لما قالوا أمو باتر رورت الهيل برينا تقرأ education تقرأ هيل درني تقرأ government درني مر أضرب لي سو أجي ترى الآن أجي كده principle كاوسل توب أضرب لي ما والسكر قلب بوكو تتما برو وبيجي سال توتاو أوبرا سكول أسنسياك ما سنجينا من مريض الماء من المول هم مور غرقاو أوبرا سبورتس إنجينا من الأولى سبورت شوسر قاو إنجينا من on time يوم ما بيملم أي so the principles practice ada sisiu menggal-ngal ka remur teratril principle ra osil time segi de kita bil tra legol tama bra silver ma bran saya ngadi color yang ari pride lo bengkel a question ak mas sel pride kau mobian dra karakter kau maritu der kau obom kat selalu bekom magi ay kita gel principle segi tral bil dra sports true le obom kat semol didi ligangnya opponent terkadang nakam secondary en ketika kan makon merkau le ulmo komlo champion engel opponent terkau oi so first thing you gotta do I congratulate ringi otingi la chavo guk play tringi motivate ringi so angar alam is coaches marugul toka motivate motivate the person so la tokoy muka omgar magal dongur karak nangar Aset tak tokol. At the end of the thing, this will be the leaders Rablur Belo. Minha macro tutela el discipline, se lo singirem el merur tiagi del toy. Edem sel ko operation singirem el maglo bantri tigal ada kung tak sa en ko mo diga dio dia mom greve di akum da seguida se sel mo abrir klal sel merur la mas em kut maklisel soam. Lungil tokol kira tak dilungil kamu murah ayah kita faham tokol tilu sera closing ceremony so ngomu ora commitment terkau omu ora discipline terkau omu ora teamwork terkau omu ora fun gila fun tel tokol moru ela ka disel momo paikara mongo tu rakol laden seb elmo disel obra ngal gingirem lamu urafan oban oi ala le oi tokol lageng oiti ese kita challenge kita el time sel brulada arnaliget agot el masang ngara cellphone you know malu mo besa ngara YouTube sorry this is the world ng alsel also mo mo ring latingeng rangal mengemisra practice di saya dari kalau basket murah teng waringi sekolah basket el LeBron James sebab el tang gel karakter ngasel teng waring yang ada condition emeli merai mele so da so a challenge ramam la drak ko lak masem makarang what's the new face of teltol dengan nakal luasal temil dim la karang why say that my why say dim la ka choice you only had one choice como sekolah lu ko mura mura itu why say dia mura no so I you know involved so we need come as organizers mal educators lo la kiram lo mes ko siap la system paradigm makarang ada correct ringi mal masaul kami tu orang kalku kata oleh kalku ke kaul kau di tial mai kerja hal aku tahu kerja kau makarang ang mal kerja belu emma betul medal rabul wak ramal kau meng esal mal maklo belu lah oleh komil kerja kamu المسؤول له التوتو سلتي مرام ang la tirigel ngila medal cerama ma wait ay dalo lor ngata سكسر كرير المو قتل كلورتير الأتو ويلب لقي مال ديم لغال سنتري ترسويمين يجي individual sports ما يجي relay يدا مملك تلا قلت الماي ده تيجي 27 الغول 27 الغول ما 20 سيلفر ما 11 البرونز mostra el medal cerama ma di swimming como ma dimle ang la dimle participate ta swimming spearfishing fast pitch ma wrestling dimle foral sports ay giblem participate la gama ma waisel lo ngoringa tapsra olel was gama ma wana state semle gotel news el tilo dra tabelaw adimle 15 el state
makamam mawal dim lakal gira mal mo participate lang dim lagi misal mal kalt mok di tirakay gidal magigarel nga lakamal mal sa marer tel swimming pool aul lang itel melwa seng mal soma mal mo uso ko magi malangal tanga tra state government tra kama mamlo kongel ngoso mamal kut maklitay del tol girir tirakal ngal el alsils ya state government tra ayang lamral proud tay del tol tirakal ngal gagil makli selmler ndir el sorir tel tol el alsil chabela o mesra waitel darta do mesrin lo sayang ayang la number 5 al sela 16 state ay si mal ngadir ko mesi mal masaw mangayo makole at nadibu sa kumesa ikal score kuas ulit 30 mil gara ole mo isen mal garba ole kahal era do mol kau bata ang mil gara wa kuno me mol leitor ko mal ke grel bui ke unas kur gere naka roidan rong tilo draskura bela mo dak school rai bobang draskura PCC serakto high school en two times el romtera timra bela ra basket el mora kom lo ngela taps lora saibal so tagil sports development ta won ra to ul el alchil sa cartel marni maktira gal malo marang al wase tokora sports ma tokora club sports ang oiga will more sell gawas di of course kada sell obokora abli mar adrabli mo sing ngara som ngara soma ma oborngi hindi gawal ada dakal sa ML gut moklegel tokol sorer adrabli karakter gara community sa alim ma ngidil agal omitr ngira ngidil ger tokor omangedeng tokor omilil en gerel tokoya subi ese ya kawa di gawal di side del waseng ngara somen mori makawdim la high school mo school basket waisay amlay babang mo school basket mo PC school basket waisay mo school ka garda ka center walo school garda Tragot el bogorur tel garda speed waisay sel temi era sel com play zona o momento men sesa que dir que se mo school mai gang será el otro rama mengele Alex Kalura gibora saibal en di el sela one el quarter en amel sifta defense rama mra magi start el men to men di o mesrin jak okay hala the zone di mol start okay men to men mama ngam de timra ru ko rama mai go game na 69 e gimle play el zone le tira te timel ndi mtoa ada lugar mtoa over di ngara 5-7 e tira di ngara 6 mo ba ko e di mal te timel mo ngam le burut makle point card e mo nga e gimel tamal ra timre bela le equipo e tira ngam ara first half et gimel level 13 the war may play man to man fast break all the time both are offense but defense ara mama di imo substitute ga luta te di mraile tira di mur te di non stop bak mo tiagi de sel kita belo kada bogorut e bogorut tragade ara aru agri spin maru juanes maru pedasto atia sel dia aigel gureng setira gel maktika tertin diga ka direk dimno Utawa electric dir murti they just run circles both offense and defense misa ultim no msisi matiga made la 3 minutes agi msisi irtir la 3 nga ka o beutegi madara makmodo ok like tal mutul mo soise magub aras adio ma excuse de pole tiga ad bela igel mlidi el mera nga ur ngara baika akngu nga en habla boyak por belak pale dia di mal interesting ole era go later I see ole kar adra me ad unga ole sira gibo sigue mo masanguri dimlo do ore akpal mi choga o ngara tinga buga choga akatsusi dibu ga arwa ayos maiga iya dimlo do ore se number 1 olek magi wase atir gatma sesel temla melo bultel moram lengel ti arbek ada dirka etira mel yomrota seguir nga gol gat ke sa omiga ti al di melo bultel o se pal gat ke msa ada nga ya
ela ko ba ko mruli olel mo o ikar kami wire adra tada sorot adat obey tingil ko kara weightlifting malung wrestling naning mal tu other sal tel dalang kal gestri del tuto one ang ayang swimming ang iltitri ng ultimo o ba isa tel history ra 69 o I see uno vela mi amle litra 69 astokra swimming ildi dingilay rogo so ngilil kora o siul mora timrang ayang last minute at mo nito mlakan sa trade at ora swimming yung nga baluri mo mo number 5 pesa yidri individual sport ela kurang usel related mo at tol ka malor ngira world olympic tiral adrit seguidan magarangal ora world olympic ay gayid el individual sport ay gayid adi imoltelle le team sport sa de karole akong das yung mal kada makasalat hindi sila individual sport sa ulmong itzel adrit tawin na medal anu temering la training ngira om nga team sport sige da om sugal tel to lo nga team sport sing kada tenel adal train arnya al adu ngarnya practice routine rigid ato ra basket hindi obra individual sport hindi ngiltang al challenge ringi madu urni hindi ka ngot nga di challenge himself ngirel mo blagarum ni kay ngirel so un mong award ra gold ra one ra individual one ra team sport tabul ko la konseja de todo lado tran melarte al gold compared to one lado masel ranglela practice ringil me melarte al one al gold sige da ranglel le kamo de 100 meters a point tela of a second ese al training el athlete tral vitring sel point 001 sen last Olympic ngel buka Singapore ngelo a goltra a omigai masel bru Singapore gilo mo kang se kentara otro ngel blu ade ngo a golt they probably will never do it again dia marang individual una individual sport tamani close to tele training ni a commitment tra ada girel move tra arba pra commitment tra adra el mulmol ngaringil el mulmol mel betal si se lo obra tra el fil di galtan maybe ngani at match round di go atral vitra ta so sige da comparison dia ko oleh kemal masawra ta tingin mal orang lo sur ko ngani ana orang segi del angle buga gel baby rablu especially amal go ma ang esara mangiwal de ko mesra blu la tap sang iwal ng de ko last mulai kapan nolo oleh kami ambil kesak letila gira del merur adeng iwala dia pun tengah penda ira ngaramo segi moral me lagi adeng iwala ada klol ada sel bil demor akuran ada oleh tiga tinggal ala 6 feet kam tongak la ada klol ya ol bedira homrang ang iwala mlungil bulu segi bol iwala lagi mungil bulu lagi mo milih deng iwal nakakari experience na ako Ungela le ambara tim ngola yakyu egilok male el seguido aggressiveness at tira experience ringi di makamit ngitro ka mo bitiol gungem ego pam ading wala mo aso sengra un mo ngi wala ise kemir ka ngi wala mal morio ako ti o sonye ke ngi wala dim lekan sa team sports sel wa team sports wa yakyu le masisi masisi era yeji del gora team sports manya no mle ngila aruk leadership seltan to sports so to ka ondo gara belu mangara to algo ta masyawan tire kan man akong dasum le ngilo tungwaru mle ngila leader ade den mle ngila mga tatlir mga ay kada ka kung ngila mga taklela belu ngila program so okay abay di national mentioning before end the sel lulukor niya na ito rang ayang reprang ayang sel rangal amlemu brakabilment sige da mal social emphasize nila game lo touch nila evaluation ro mam regal belaw game awan ra ko challenge sa belaw game at ra patchet ra state siya awan ra ko challenge ring dia kalungil plan niya state ta kalalia ra patchet tir magada mo mala sa sel patchet ra state el latmu
ela ka kumlas sa sel mo supporter nga so nga alam magiram lo la state government will help partir algo cooling el plan rabel au games men sabir el elector sa tir el ngul tasar government men sabir el mornya budget yan lega am lego lo nga kan sa dra timra orior nice timra orior masisi au ngila funding ring well ngila resources of funding la met mo state ndi ngaria funding el top del cook timra rabel au games program ay kalau bila state ta kondasyon hindi ako dong liya I know ragi mga alsel really aun constantly mlem sisi ang area funding rin ay kalau bila state ta mo base at fiscal funding aldi kan nga alsel budget ta un momring na governmental financial assistance hindi aman eswal umak mo mention rin ta athletes mar coaches amlemu para government I see, yeah. And that's sige naman lo umdas ring ile nga diri kan na leader rablu bela diri kan na sa governor nakakaukti o siya government lang mlabul to it's a top to bottom leadership I see kita del multi mo se magrang to from bottom to top leadership kama dang la principal dak mas dak atrablu mega decision ile la government man that's one thing gila the start dire kal kora brainstorming o sige so how can we solve it le naka umarang masayal aldabe rablu ayal aldabe rablu ay nga gire tarakot misisi el union kawa madang liya bulu rang bar dara lombo dak mas ral is raging makwin el merang bar dan muuli emnor yatul magmad rablu rang bar confederate ma union ya union amlom sisi eleng union rabulul narnyal daswil tum sisi ab to kalad mai ka ela ka bera industrial world ragabar da al time mo meseng ruba ayel union ayel yamit antik ragabar nel subta decide lo strike ndi close a government seguida gira del principal de la democracia lo mu la goberna seguida gira del paso gran adu vera hablar de belau e de dungul instiller ni que leadership hablar belau ma government gira de ngoram la bulta ta nga go space la gel plak subra history ngora di leader from top to bottom leadership na modern gal bottom up leadership that's the mal medali ka mlar sel time la adra bulu control ma ne mol mutrial time ela tra pal good example mal dia ka public hearing ra ulbira lo ma gal state el mlaul taswir adra bulu mal mas ngoy ngra mlar ya hearing ra ulbir oror ra so magarmid el mlaul taswir adra bulu ma oy ngaranga rada bulu amok libel e mo ko ngara adel mi e mo lide set mulo ma amru la petition ngara mo mal meden te amru rada mo libel mai kanga e donate mai kanga mula e kanga mal mo polides te giru likia de la ngara ora stay ba e ke de orang se do me se tira tibira ulbia gulo mo tekle del mo tmal wo te de sibe e urana te al bulu I mean, there are di yak nagol di tali mo sadri. Kama madak di let perfect ngarinya il challenges ay game face. Di challenges sa takal sebe del di otter ngeda del musa babie man challenge raw el amara correction game tegeri. Ay ida kale kuger especially kemeul terum tiagida atko il kureng sari. Lo sabe especially ngau. Abira blo ul mong blo wala tengal titul spera ala ngodel padu. Lo sool ma ibna oror ma question awasing tia belau games kiria adar belau tiang diagal tar sul to oil mo lara adang do bulu mo usukura ikal stay yang ligita makarang ma question kam duli tiang alen diregel tekan nakira bulu le merra whatever criteria mai ka nguang raul de sul tiang akman armeng sala terun tedel ad mulkora last 2 or 3 days el was mal mata sul tu ngedel terse el merelo ise kam so tapseng ni gel ako tulula gitral ay nga binir del la kada pacific game mera micro games mera belau game so whatever micro games activity kumasang 5-year residents seguida game router al sumang 5-year residents e kasab emlam terabalu
agir murte seguida leng tirang nganya potensial sebelum tera beluat el mora micro games so C1 atu for development purposes engire de lo solo ventri argot el mudu le chay tora basket to la adra huri ping lo solo basket ndi tirang amadu lo solo tirang ara huri ping el mei egida bl di gida dingara drong le masala ma level gida dingara certain level akoma un musisi angaria US military ni play with the US military, they go out to other countries also. But the level they magasak na makarang hindi level tira o langas. Ito sa kolong tira madu. So yung the tool principle. One, also mala ang aringira gel ngarbabal competition. Kada mirror regiling swada best lom tira balwat ang aringa telir. Itira adang ngarbabal amel meron sergit. Jangan kira de discriminator tir mong sel bukta ala adra tokorak logo agire de los sigil mo de el matorak ladros de kira de just because en oda skinner tir oda blue de do mes tiro sin de kira de direk lo tokorak lad matorak lid logo tokorak lad morak lid moraro kamu egaw ni kira ngara kotel domul mo ko protestant gato Maktiluk Protestant, hindi number one Kristiyano. Hindi kalmaran mo Katolik at Protestant at ngarang ngari aklaw marang. Tial mo na kumes ngi mulut ka nga yaw. Hindi tol alam ko nga kasi ulang yaw ram nom sisi at tiay gida wa. Ano ko tumal to kamo ay se ben kani aklaw mo ngaro kirtian. Hindi ka mal klumen nga nga kuktilu ngara. Ay akme offer la sibok help train ending Sultan ra igak nora merigen mo todra grandchild ra no da temegol el gora mestri endi boisilol goni ataps ngari one time la klabes ngoy ngal micro games kara da marshal sirral adra swimming dim adra bar tidire gal dimle sweep pa gal rogul medals magalelungil kalau kulor kami ay kaya kal best prize kung may kal games sa blue adeng wise magalelungil limitra number ela kung may sa huriping basket huriping the important blacks amigil bitigamo hindi kukti ala so many players foreign players into one team Bakmo kala lungil drilli ay kalen direk ela way oror elal tigi club ase tergi sibetli mo mera kala ikati kala angot abulu hara or tir mara clear mai ganget ma kali mai ka even pertira udo det mo sokol maul tu sweep mang direk create ko kura unfair arolela competition kam tila oblam dali lubak tila ngara plan kamam ra okay that's good tila awana call issue lewa basket tangannya dari ragu foreigners ragu sokolo I mean national players leng dire kal aul mo kadamok maseng gire the limit gire der mula la gire legang an sabela abulul diri tutor tirgel national players lo tungira abulu mom sisi magi track maseng for development purposes gire der ulal uth tobi tirgal af mandia kal dil turawan el team leng dominate se ta competition ya lobby ay gel kuklam tengel silu spread malu that principle foreigners is the same kita global mga sisi rural la manexel games in sebel ela ngara ulda sugela mlariga judo malu ngaraten dia kala tel mlariga judo umda sul adirel kede malungi kloleng start ngal kamral memang mau wrestling mal mle manek klor ngal mau wrestling that's good kegidel el individual games adire lungileng umeseng kakaro sa kategori ringi membeto ka medal sering ese gida lusper yang akmal medenglia imora micro games sa legal ada nauro tetira 15 players me imno meudel memang kamera pun meudel mengkolam masih agidi mel la 15 gol temra betidim lel lo skol Michael Colton era about 14 emrara next day direk orang gertira dingilas almo agele kasail at dia ngoy segid ela tara dimla kasaker tial naringi el ablillo direk am gold medal ablillo oro dia mara dia kan dia malungi gol direk maldi saya develop aja start development that's good dia malungil kita maral moral lubong la
me statra gang doran meliwek en mer ku kam tu kadam la ada du mer elang kam du ku observation ka mal swem ku kine lang bala tim ka ma logor belau ma esa holra ma ku future ke el adam ka ma marwa ben al amama de me amal mol dul de semra wala klopora ka roba سلرة تقل روبا تقنقا ما لو مرر سيد اللغرين عطبس الواسع development تا يريد الستارت ترينير مغير المرالمو سو قنقا أصين غير تقرأ سبورت شبيلا وعمل مالونيل أجي development تا مرال ستارت ترى مغير اللي أبين أوليس أقلنا غلو بيو soft ball رقم elementary بوام سيد التامن الأملرا education مقمل مدن لابن الملموتر القلب لبغو سقولا يحكيو أو سقولا باسكت so أقوم دخل بيلرا طورا سبورت عملون مالدغا دي تيجي غاني يجلوك توصل مؤلت أطول مدتر القارق تشين ساب تقول تقوي مقدم ملاسمل دي سيد سورة ال Kamo ebene kamo tats la tora ya Q kundo do sem di quadri solo sengrau do sem se la pos ni question a ya Q mo o program elementary start member high school formal program e ga get private organization outside a help my gan di segi del kam Kagumdas anything can be possible. Hindi gumdas ng amo budgeting ang ulong mo dakal pursue of tokol especially team sports. Oya kim oya asok po lang ball starting mora starter fast pitch elementary school. Agimle ang bayar tiyan nombre igal game ang school tiyan nombre kami slow pitch. Isegi damle commitment ra ang specialist education o next year mo start trainer el gire la fast pitch mo daw slow pitch and the sel mal brat kum das el mondare lang budget el modal suela igal school rogul el budget daw el الوبير قال مرة قال رجل سكول المسبير ما equipment enough في المسبير مالغا سكول لو سبيم especially up to مال برين العرالة عندي ما أقوله ديري قال أقوله أدري من أقصي مقران سبير الستالير الليجل موت لو بولتا ليتل أمين موت الستالير الليجل ربيلاو Orang melariin mondong yukti kil moite. Aku muda sel bola school yang gira la little legal el form everywhere melala legal school lo si akortir el mon morsel time el mosbel el stat el mrula ali ma whatever el training el mortir le sel de Dora el Mon en gira el Wajger rogul mlamdun ba tapsam latmong. We can only plan. Dil sumin de resources behind the rima and the also el motor toy. Seguida ako mesri. Hindi mas. Kumul ko resources ng aktibo gergalo sa kau kumatingel was ya akabalmente bela spend ang ara 3 mura $4 million. Rabek rababal atan maray. I see. Ikading mutiala umilin ba huripin sa November. Nga edeng ewal dartel tela la spenda at mulmutra ada oror Michael State. El mura huripin milil ko tangara conference. Mada ada oror especially alia state oror tamora kwamra October sil ker oror ma mora Mother's Day mlo government officials aktil will get irritated sil bodo ko budget le ang umesa close pela budget tender ngrengra e kita dia kadar bulai ka kita mal bater ngam ngaria ina fludo de su el gutmok laiga e ka dia kalpora million ludo e mal simple nga umesi esa management as ngaria terun tedei el adra education ngara sports en sab in brala ka school o si sakar tikal
el adra tigel tiche kandak ta ikakid mrule eskut ikakid kuk ikal ngara federation matmersis agundas wa aktu asgalilik we've tried it dia saber the mga namam kasay namo gired elementary school in mal duration funding beot malubet eskra wa igmeul expert mla rita el mo kusel basyon ngarangi mon ngseor sil school ma ngariya ngarama ngiwal ngariya ngarang esa gukul valentino ngseor sil afternoon ti kanamom klo an rita el mo ngseor ti akmal fil passion about it like das wenn die excuse kita namanya aksir kita ada belo ngakablement li masal away problem those excuse itu kan basically modoro ni sebel will example a PCC label actor mendengar history baseball PCC like yak may offer a free service mortil or trainer tigala they have the resources Maria fund dire la physical education program ti mang ngarnya rogul kadal ma adra ngargol sal mutrara aklgol especially baseball en enter ranklele tigal marura sing ngargol gel balloon adital emergong nga kamol el offer training el gire mak train lo ba minak trainer tirel adital gulno serire el problem ra PCC el anga selbol temela al temela graduation digite mela yakyu en lamos summer mangal ga baby rangal ga amrael o seguir la challenge el PCC yan dinga ka I'm willing to train elang wise ra ka igal kom balil ngar bela especially mala Taiwan mar wasiabal mahal asbel donate tara nga sa kapno sa donate up to akong balira Taiwan may magingilam sa mga guro bagel expensive guro up to mabat malmutra uniform et mal maskule mal me mal mo kamonda ma principal makbu you know ngikre kuran dergit at least start ringilo so directly dia aku asin beata ma kosen raktar kedem la stagra tunnel tel tangarangi imlam mo dia kalsep edel branch out esel bodi katos haleg me aku mal so me ku aila aku magarangal smart di oitiat ko daling la so polera el program ra gale esar sa time ra akara education trainer tirel ito may participate hindi ang say kita mang katuwa di may ikam at least kamil adra tapsil ko karat yal ikarak ko la kung nasa mas may improve ang kalba ulit ako siyang malungil maral nakakamalo siya we can go even higher sa drulit tal bulun mungil nakamalam na so siya bela atrak ko la gida mal tigida ulo suega rang كذا لذا مليبيد المثال يونس وماشي كذا كنا عقروس البلول مي من الأنغرا كوسك ستادين الأنغرا maybe 4,000 years ago كذا original كذا Austronesian لا كذا منارا وا إنديا المراسينا المرا تايوان متمنا تشيكا وا دي إن إم نا ميكام إيكوك غنيا لا كوك هذا واني وكينيل مي ما إيكام كذا ميكس كذا مال أول كذا كذا سيسياب دنجة بكرورت ملوم كذا بلاقط ملوم كذا per capita ra se la Pacific en diagawa al disean area scuoler كذا الموتور بتقرا يدير بلوا Pacific استدي دي من غني سي لازم تاكل مال سب اذل مالهم داس سيدروا لي اكل كل سكول يا كوميسن بتوقع ملاما بدو مال رويدرا سكول يا تي الله مال بتوقع من غني دي سبورتس كوميسن tal mal es el mood cada pascal borm sulang Moses tia kedi mo do nga kate om dasura hablar de la adre belo kita tia sisil adrayun sikita magal baby rayuns di kita consider kita da adrayun kita pride kita mislar ba يا قتل تيد الماجي قتل موضوع المساعدة تقوي ديوسيجا كان تلا تقوي أو أول ما كذا نقدر أعرف كل بلو نعم ما لو مرang نعم ملترا بلاقي الرجل بلو راه مايكرونيسيا رجال جيمس كذا مال كل رويد
Kaya maybe that time gaya dalgok mo tong okle tap us on the shoulders kasi we've done a good job lately. Hindi tila iyan mo lukor ni tila iyan ta sergi da other belaw. There's never enough. Say ya pusher gid the driver gid bagad all dio sige sa klunyo lela to. Magara more sell water bath. Hindi sometimes sa kada more bath dia kada realize mo gid am lahit ratap. Ele kada mal di mo ratto sports hotel mention. Ay gal facilities sa adrulet oy todo gut mo. Ay gay gid ralakal stop aus padlen mela. Overused. There needs to be a better plan government. El guklu termula next generation of facilities. So ay gid driver gid ay gid gid من القوا فوق اللي نغت gid الاري مساد governors قام دين governor نورnya ay gal basketball court tadi mlodor ay gal le demanda mlarngi a question ak masih namo besa generation arangal kana mo de kal sorin mor evil asil sel medidrurt lo tengo parada arangal ka koma usogor al sel facility ngarnya ado. So we need to move our lesson more next level. I see. And say kita aku marang ngil togol yang dia kan ay kan amlar yung special time al das amne sigil time mla change generation we need to upgrade di wasel phone kudul mo ul ngarang kal dial el mor o met el botang el mor asel ayal de ngora habla el gordeles el aga ngara cell phone amla improve el mutel lo abebirra so tial to di that's the base el router ngi kita amlam oito la technology you need to come up with fresh ideas mungkin el adult murat toy pusra la belu motivate travel that's number one el trait leadership agir el motivate travel how do you motivate people to move lenda kaludo Ay sí, dia malmarang. Sabi dia kaludo nga nilutelo kunya gero bakal melet ya dori second olympic next year world olympic ra shabal adori 2 multi times in 4 in 10 years dori 2 times 4 120 112 years 128 years 128 years of Olympics ya ulmak mo mention niya 128 years ago amle World War I ya World War I yang temela makamadra blula adimle imol togo il delia blula atokora sports mlo sabil madong okra tebel emasa atokora logo le dimna kalgaw makamat أول ما كنا mention التل Olympic in celebration at 20th anniversary of PNOC 20 years ngarbelaw in the history of IOC 128 years 128 years أول مثال لو مثل الآن أقول this is a chance for belaw 16 البلو angara belaw games الآن it's a sign mas imlamu gire la mikir الآن namu gire la government meet intil gire la gaya rogo problem sa society the sports are one aspect el help para ngal help para belul move more next generation leng sports ay el principal sa sports el attitude gaw ma character gaw ma leadership gaw ra tokora sports ay gira dro mara mas move para belul le udodo adi udodo hindi mo siungel tialo bro siungel tialo bro hindi ngararen mar adra belu amu bra amabilmente so hindi siya kalmu al dadu al merse ure ngasule me moses le tial moruring lu the swal tiang ako tulung il program ya plo lo ring sering le bigo sa gay gidel rulid mo adar belaw akaw ya all lo monday non stop e se ya roller ga e gidel kamam ngi el ada de gimu negative agi gul es challenge ma se ya gidal lo ko bokol ad ya kamam ako askar min muklar ko sa pas kamam mate elam ul kimu tel batong la ka bor selal da ul ma say kom di mag en mo ngi la bro why se pai des kamam mate al gi mo hotel mi ko se magara gi mu bravo seguida ti korang morsel in closing e ora gasule me gira la te al de mal di mo omtera palau national olympic committee al presidente ria Frankie Otama baklaya tamil el secretary general tadri al senator ma minister
material rogul sports federations under NOC material rogul state representatives lum tegal balu material yamal maklo to trill and then behind the tiragani material chairman regal team rabalu wa ngira kargur da bed lui rabalilio ma togol tirgel go un tegal balu organize regal team rabalu ma tirgel asmaruba ma aldabe rabalu miru lagali tirgal Mattia sel domes ringit tia recordo como ma gi mle Worcester rakmed 2500 el okay participate tia officials mar athletes digo ma dangi tirgal lo ngaseu mata o tirgal ngal galo sokol agarnya adil ma adam el misil gasel galil o magarangi e ol tagarangi so gi di 2005 el mul tabol ringi انت ميدال غير 5000 or 6000 الادم اللي انبول مقلو اتو مول مو percentage of population رجيت ان over 10% ادي مقلو مال غير سيلو تبع ادم بلا 20% سيلو دي ادم بلا مال for 10 days ما بلو مملو ميتنتيك مملو مات بلو ما شوباي مملو مات لجي دي سلا اوردر راقل ما امت مقرا نيوس مارو تو املور مرتا اشوباي مارو تو Akti wati alle mal dobra kasule mergira ati alle rubakle. Dia mal masaule rang nga tapsa ka de aktil ng okro ti orang sa de kung lamam asarung ko nga ku mal dir murta technical tirak lo ola lo kung mesra tilgi mol out the swim kung mesra aroy to ko o mesra rang lela to mang mal masaule baktir kom da so kal adire kam lamor abri sa time na mo pad anamo gid kuk eskar wa frank marwa baklaim to kuk retire Kami aku teko pada kumda semna motai aku moria change tiang leng. Saya moria change aku ngun bora different level. Dia kam komal masaul lureng sar adra belur elangak matengen lo mangat leng. Tiang amak lo tu telele mungkin leng tiga adra sports terlibat kam dari interest na karingira tal time makmal ligama ulak matengen namo tal sigam matengen lendi tiang amalu deswal le merko ke narme sa mal tokol obrada tokol gira tokorak lol makulngit lo se bodo katmaklil we tikel ko ngariang elit tial blur omret ma chegidel el ul gira resources lo sen kasai ngaringi resources makmalungit lo se por se bedel gut maklia tokorak lol bolungir gida marang ligidel maran mei ko manom saulo reng se merko gulungit mo omri drata tokol gira lat Tukora sports lo se bodo lut momlisi edru la kel kuk sabet rapatenga del tastal adal morni komal misula